An balima kunnafoni cakɛlaw bɔlɔlɔ matrafabaw n'o ye internet ye aw ni ɲantuma aw bisimila maliweb.net ka don kibaru kɛnɛ kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. El Hadji Mohamedou Samba Fakoli Doumbouya. Labbaïka. L'homme. Labbaïka. Dimaya bedi. Torofoite amalatanu. Alhamdulillah. Krasango ebi. Krasango. Ah oui. Mais ni yesan ye ka mamu bali baratala. Est-ce que bara ere kun kebo ketugo bokono? Aywa. Parce que au début ani to pays développé chamanche. El Hadji sanka bara bali aka gelen. Absegi seno sumayadi. Aywa albi alaka klimandama. Amina ya rabbi. Albi alaka mali jamanjo. Amina ya rabbi. El Hadji. Naam. Ite nyamma ka fu anye sabula amega nyina dame ko de. Ni sera ka deme nyefo anye abijanye sabula ma chama de be ko don ko anya fu ka temeluka. Oh. Wole kro ambe ala fu ka ala tanu. Alhamdulillah. Masa flak bela jelin fu ku tanu. Ka barka dawi. Alhamdulillah. Abla yanda na amakanya farima jo bere ka do kai. Inshallah. Ambe ke je ka do kai ala ka awuni herela. Amin rabbi amin. Krota herela. Ya rabbi. Manke sama. Wole kro afo ko dambe. Abu. Dambe kuma ka chade. Kujugu. Dambe. Oui. Bela jele dambila. Dambe koroye. Alhamdulillah. Ni yere don. Ikangi bokolo don. Tiens. Bokolo ijume. Ibora mununa. Kujugu. Kabla. Ifa. Ika dambe ya, ika dambe ka horonya be damne fade la. Fade be den ka horonya. Kujugu. Fade be den ka horonya, ale de be togo dima, ale de be jamun dima. Tiens. Ale de be jamun dima, nga togo bi yere bulu. Nga be jamun min dima, jamun na korobe nyona. Fa. O maso mima. O fene fa maso mima, o fene fa maso mima, fo bokolo kata fo yere ma ko juli. Mo be nyamada ngonga koma. Ne fa maso nima. Idan so ale fefena fa maso nima, ale be o de wajibi a deunka. O fene o be do deunka, a fene deun fene ba wajibi o tauka. Ambeta ntwala. Au bemba o maso mima, o mangante ka son uma. Dambe ko bela jelena. Dando be adamadiyana, note ni be to irema. Yeresago kebena yeresago kebena ni cheni jeru ema ikrata bugo ne kratugo meni sila ko to ngon talado o nga dambe ba to ibe kodo kama dambe ba to ibe kodo kama ne fama sonima e manga efene mangante kaso uma note ibe be de la gauche ibe kabla bela gusi fonyi ngari beke ni ko katara ka deni obisi ko bisi ka ketugudi o treka ke mo be nyugo bonya dambe koma mo be nyugo kanu dambe kama mo be baraka nyugo ya mo be do ini mo sigi nyugo ya dia abebe dambe kono nana ali mo ni alache dambe mo ni alache alhamdulillah o de kuma beba dambe kana kila horonya ani kuma kan oye adamade dambe doye obi ini alache o de ka gele na are to bela jilin ay karsa de a fo dala adani ni ali de die fo adani ni wala abe na ya fo abake dambe tiya doye kan horonya e kuma kan amabu mali dambe ngo nantara yirema horonya la ango ante son kodori oche nane mgo min na mali ko tiga direma iye mali re donendo ne turimi ni o tiga kaboy iye kujugu kede ikoni ibe ke fenwora de me ite malien di ite kuma mgo be ngali ke ko nga malien sabatilendo ko anyini iro okonisi o mana fo kuma la ko siga donto ila o siga donne ala de elati nam journaux bibolo journal chamambe otma mbado isiki kunye ka konna kuma wala babana nga chenyi na kadi jamama inshallah otma elaji amadam ne ni jume so madaina ambadam ne ni indicateur du renouveau nga yano che amba funga auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim be teratai bi utikalot le bisa banin kilin samba fla ani mugani kilin
Ousmane Wele Diallo an sira hɛrɛ la ala k'an tile hɛrɛ la gafew bɛ yan indicateur du renouveau ale ɲɛ fɔlɔ la y'a yira k'a fɔ CEDEAO mabaw u ka cidenw yɔrɔ kɛlen bɛ k'u wasa don Goodluck Jonathan na ale min delila ka masakɛya kɛ Nigeria jamana kɔnɔ ka kɔn bi ɲɛ ale de bɛ Maliko la kabini yɛlɛma donna an fɛ yan fanga sugu ka firi yan nun kan ale bɛ taama la an ka jamana denw ni ɲɔgɔn cɛ CEDEAO fɛ ko ye min ye CEDEAO ka ciden don a bɛna dantigɛli kɛ ka na ɲɛɲini kɛ an bɛ bolo jumɛn kan ni bɛnkan ninnu Mali bɛ dɔnsi jumɛn ta ka ɲɛsin bɛnkan ninnu ma min yɛrɛ ye kuma kolomayɔrɔ ye bi cɛmancɛ fanga ka dɔ fara a kunnama kan walima ka dɔ bɔ a la walima ka to a togoya la o de ye kuma yɛrɛ ye CEDEAO cɛba sigi kelen bɛ na a ye dɔgɔkun nata in na o mana bɔ yen sa indicateur du renouveau ka kuma la y'a yira k'a fɔ ni waati na Orange Money maaw masteru minnu ni olu de ye kotigibaw ye minnu ni Orange b'a minɛ ɲɔgɔn bolo ni olu de fana bɛ feereli kɛ ni mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ feereli kɛ olu fɛ awa ko feerelikɛlaw Orange Money ka feerelikɛlaw tun bɛ fɛ ka taa grève la master ninnu minnu n'olu ye kotigibaw ye disibaw ni minnu ni Orange b'a minɛ ɲɔgɔn ma olu ko nin ye aw fɛ ko ye nka nin tɛ anw fɛ ko ye Ousmane Wele Diallo hôpital du Mali chaîne de l'espoir ni ye kulu dɔ ye min ni olu kɔni bɛ fɛ ka jigiya juru de minɛ u ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ olu de filɛ nin ka na CFA wari miliyɔn 100 awa n'o ye furakɛli minɛnw ye ka a di hôpital ma n'o ye hôpital du Mali yɛrɛ ye chaîne de l'espoir yɔrɔ min bɛ sa ni o ye dama n'o ye sanuko yɛrɛ Boissa ani Ɲena denmisɛnninw ka baara dama kɔnɔ bi Ousmane Wele Diallo ko ye kelen bɛ kɔnɔrɔfili ko ye bi koyi o ma bɔ sa ma min n'olu bɛ mandat de dépôt la avion san jamanakuntigi ka avion san ani minɛn minnu ni o ye sɔrɔsiw ka minɛn ye minnu ye ko sɔrɔ o la bi n'o Sumani Bubɛ Mayiga ye ani madame Fili Sumani Bubɛ Mayiga kɔni ko ni ye politiki gunga ye ko kɛlɛ ye cucucu wulikajɔ min se k'a to ale kana a ŋaniya kana sabati kana taa natɔ in na n'o ye jamanakuntigi kanata ye Buhari Fili Sisoko fɛnɛ ale kɔni ko k'ale y'a ko to ala ma a yɛrɛ ye sɛbɛn bila ka taa k'ale denw ko aw kana aw yɛrɛ aw tɔɔrɔ l'indépendant ko aw ma tiɲɛni kɛ ko tiɲɛ bɛ bange kɔfɛ an ka yirala la indépendant kuma na parti politiques ani kulu minnu bɛ n'olu sigilen bi jamana filɛli la olu ye nin kuma fɔ kunun u ye nin kuma in fɔ ka a kɛ sɛbɛn ye o ko premier ministre ni classe politique ka ɲɔgɔn ye ko a dabara jigi min kama lɔnà fɔra jigi kɔ Ousmane Wele Diallo jamanakuntigi kalata min bolodalen don n'a kɛra n'a kan ka kɛ février kalo tile 27 san 2022 URD ale kɔni ko fɛɛrɛw tigɛ a kana kɛ maa kelen ko ye ka fɛɛrɛw tigɛ jɔn bɛ kɛ cɛbɔ ye URD kɔnɔ o baara daminɛna a mana bɔ yen sa MINUSMA a ka sɛgɛsɛgɛliw a bɛ baara minnu kɛ kalo saba n'a bɛ sɛgɛsɛgɛli ani min mana kɛ o kɔnɔ n'o ye rapport ye a ka sɛgɛsɛgɛli tako filanan n'o ye kalo saba filanan ye MINUSMA a bɛ baara min na Mali kɔnɔ yan a ko jamanaden ɲɛntanci 160 olu de sara avril kalo kana juin kalo la san 2021 enseignement supérieur n'o y'an ka san ka kalanso ye kulu min bɛ olu lafasa n'o ye SNSUP olu kun bɛ baarabila la u kun furulen don u ka baarabila u yɛrɛ minɛ Ousmane Wele Diallo Elhaji ni ye info matin an ɲɛ bɛ leader religieux la u ye mun fɔ an ye sɔgɔmada in na a maa minnu bɛ bi ni an ka diinɛ kuma tɛ taa olu kɔ cogo si la o bɛ an hakili jigin Sheriff Ousmane Madani Aidara la n'o ye Haut Conseil Islamique ɲɛmaaba in ye a bɛ an hakili jigin Imam Mahmoud Diko la a b'a n'o ye alimami ye a b'a an hakili jigin Cardinal Jean Zerbo la chrétien diinɛ ɲɛdɔn yɔrɔ olu de farala ɲɔgɔn kan wa welewelemada in kɛra maa fɛ min n'o ye Imam Mahmoud Diko ye ɲɔgɔnyeba in kɛra Bani Asimi ale ka so filanan na min filɛ nin sɛbɛnni kɔrɔ u ye hakiliw jagabɔ hali a ma kɛni wagaya
a kɛra maliko u ye welelema dabila ko maliko diinɛ fan bɛɛ lajɛlen kɛ wulikajɔ kɛ ne maliko de don an kana to cogo si la a maliko kɛ tiɲɛ ko olu sigilen to olu ye diinɛ maaw ye le républicain kumana ni waati na dantigɛli de kɛlen bɛ u y'a yira k'a fɔ mununu salo ani ɲɔgɔn ye min kɛra classe politique ni premier ministre ni ɲɔgɔn cɛ ko parti politique dɔw filɛ nin ye k'u kɛ kulu ye k'a yira k'a fɔ fɛn fɛn fɔra o ma jɛ n'a ye ko fɛn fɛn bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔ fara cɛmancɛ fanga kundama kan ko n'a a bɛ kɛ sababu ye k'o kɛ k'olu ma jɛ n'o ye k'u kɔngɔmalen don o kama k'o kuma fɔ wa ma jɛ n'a ye Ousmane Wele Diallo républicain de ye nin fɔ les échos wele kuma na ɲɛ bɛ sogow la dɛ sogo bɛ yan sogoko kuma ale de bɛ bɛn nɛn kan hali ni cɛw ma fɛn fɔ musow ko n'a tɛ se ka jaabi ne sogo t'a la walasa an ka busew n'o ye an ka wayiw ye ani an ka bagan fagalaw fɛn fɛn bɛ yen n'o da donnen don sogoko kuma la u ko olu ka juru bɛ faso la min bɛ t'i jɔ fo sefa wari miliyɔn 200 ko dɔw yɛrɛ b'o kan walasa minnu ye wayiw ye ani bagan fagalaw u ko donna nataw la ni faamaw ma kala don ɲin na ka bɛn olu ka laɲiniw ma kumakan min tɛmɛnaw ni ɲɔgɔn cɛ n'a ma bɔ a sira fɛ tile 3 baarabila u bɛ taa o la wa ko u tatɔ don o la a tɛna dan dɔrɔn ma dɛ jumasi n'o bɛnna u tɛ kalo tile 29 ma maa minnu n'o ye wayiw ka lafasakulu ye Bamakɔ kɔnɔ yan nɔ olu de ye ɲɔgɔn ye dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ faamaw bɛnkan kɛra min na faamaw ye bɛnkan da u senkɔrɔ k'a tereke jeli dun tɛ suma nin kan kuma ye nin ye sɔgɔmada na eko u ka bɛn ko la nouvelle horizon kuma na nin kuma kun min ye nin ye u y'a yira k'a fɔ Choguel Kokala Maïga ka bɔ Ngara Dabaw ka kulu kɔnɔ ka na i yɛrɛ sɔrɔ premier ministre la Choguel Kokala Maïga ɲininkali kɛrɛmi ko e ko a kan k'i jija tɔgɔ bɛɛ lajɛlen na fili min ye maaw sɔrɔ minnu y'a ale kɔn premier ministre la a kana to cogo si la ale kɛ bin o fili kelen kɔnɔ ko o de ye ɲininkali ye ko e ko an na sɔn ka bin o fili kelen kɔnɔ conseil d'administration BDM tɔgɔ la banque awa ko a ka nafolo a bɛ baara kɛ ni min ye dɔ farala o kan ka daminɛ sefa wari miliyari 25 la ka taa 50 bɔɲɔgɔn la kuma ye nin ye nouvelle horizon Mali Tribune ale ye mun fɔ Mali Tribune kuma na wele kɔrɔ dɔwɛrɛ tɛ o yɔrɔ bɛ min ye jago min n'a kɛra tana kɔnɔ ani jago minnu bɛ kɛ sigariti n'o ye siramɔɲɔgɔn yɛrɛ kɔ kan diɲɛ fan bɛɛ ko Dianseriani Tomba a ye sɛgɛsɛgɛli min kɛ ka ɲɛsin Apollinaire Compaoré ma ko sɛgɛsɛgɛli ni o ma Apollinaire Compaoré a ma lajɛya dɛ a ma lajɛya cogo si la Dianseriani Tomba a ko jago min bɛ ka kɛ nin cɛ in fɛ a bɛ ka kɛ tana kan kɛrɛnkɛrɛn la siramuɲɔgɔnko yɛrɛ la ko sɛgɛ min bɔra ni mɔgɔ bɛ se ka o kɛ dalu ye Dianseriani Tomba ta don a ko ma nin cɛ Burkina bɛ yen a ma lajɛya dɛ ale min ye patronat du Burkina bɛ yen wa Télécel Mali ale yɛrɛ de ye o sigibaga ye o kotigi don nin de kuma ye Bakari Togola ko a fɔra k'u kana don SCPC u kana don o kɔnɔ ko ka d'a kan a n'a ka jama minnu bɛ a lafasala olu nana ni mankan de ye wa u mana ni ŋaniya ɲuman ye a wɔyɔntan tɛ a fɔra aw kana a ye yɔrɔ bɛɛ ka aw sinan ka aw kana don yan dɛ san la hawla min bɛ ka jigin Bamakɔ kɔnɔ bi Lafiyabugu Talikɔ ani Bugudani san donna olu kan nka olu ye ka sanko in donna minnu kan ni olu kɛra maaw ye minnu ne tayɔrɔ foyi t'u bolo sigida maaw bɔra ka sigili kɛ u ko mairie de nɔ ye nin ye k'olu tɛ maa fila dɔn mairie nɔ don reporter b'a kun cɛ teliya yɛrɛ la an b'a kun cɛ n'o wele kɔrɔ min ye conférence wolonwula o bɔ a dɔgɔkɔrɔ au conseil islam au conseil des Maliens de l'extérieur kun jɔnjɔn min y'a to a ko bɔra dɔgɔkɔrɔw ye o dantigɛli kɛ min ye présidentiel ye jamanakuntigi kalata Alioune Boubacar Diallo ADR cɛbaw ko anw ɲan tɛ cɛ fila la e kɔni k'i jija cogo bɛɛ lajɛlen na
k'i bolo bɔ o de ka di anw ye Usman Wele Jalo yanni waati dɔ la sɔgɔmada na kuma ye nin ye i bonya bala ayiwa a diyara n ye Elaji dakuruya tilancɛ i t'o fɔ Mali kan Bamako kan o bɛ fɛ yanni Bakari ka Sise ka don an kan ayiwa o bɛ kɛ Welekɔrɔ aw bɛ taama la Bamako kɔnɔ Bamako dan kun ye misiriba ye koyi n'o ye Bakari Kɛnɛbani ye Bakari Kɛnɛbani Usman Wele Jalo foyi ale misiri kun tɛ Bakari misiri fɔlɔ o ye misiri kɔrɔnin ye min filɛ nin ye Bagadaji Ɲarela ani Bozola o furancɛnin kɔnɔ n'a kotigiya bɛ maaw bolo bi minnu ni o ye korokow ye worojulaw nka Usman Wele Jalo Bagadaji Kɛnɛbani fɔlɔ Bamako kaburudo de kun don su caman donna ale kɔnɔ yen dɛ Bagadaji Kɛnɛbani n b'o f'i ɲɛna bi duguronw bɛ aw wele u bɛ Bagasi de wele kaburudo de kun don kaburudo filanan Usman Wele Jalo o filɛ nin Ɲarela u ko a taa n'a ye dugu kɔ kan Ɲarela kaburudo in tun ye dugu kɔ kan na ye a tun bɛ fɔ ale fana ma ko Sebenikɔrɔ fɔlɔ o y'o yɔrɔ ye Sebenikɔrɔ sabanan o filɛ nin ye min Ibrahim Bubakari Keyita n'a ka jama bɛ yɔrɔ min na nka Usman Wele Jalo i tɛ min fana kalama Bagadaji Kɛnɛbani bɔlen legumukɔrɔla Bozolakaw tulo bɛ na legumukɔrɔla mɔgɔbaw de dalen bɛ legumukɔrɔla o fana tun ye kaburudo ye ayiwa tubarikala Elaji komi waati n'a kɛcogo an bɛ danni ma sini an b'a tɔ fɔ Le flash d'information avec la rédaction de Clédou Info. Voilà, il est exactement 9h. Voilà, bienvenue à ces flashs d'information. Merci donc à Mamadou Doumbia et Usman Wele Jalo pour la revue de la presse. Le rendez-vous est donc pris pour 11h30 pour la grande revue. D'ici là, voici quelques informations en bref. Un cadre de concertation entre les principaux leaders religieux se met en place dans notre pays à l'initiative de l'imam Mohamed Diko et du centre qui porte son nom, dont les actions sont orientées vers la recherche de la paix et du vivre ensemble dans les pays du Sahel. Des figures de l'islam ainsi que celles des églises chrétiennes se sont retrouvées le week-end dernier et hier lundi à Bamako pour appeler le peuple malien au sursaut national face aux multiples crises qui déchirent actuellement le pays. Celle-ci envisage de mener plusieurs actions dans les jours et semaines à venir en vue d'un retour rapide à la paix et à la cohésion sociale au Mali. La question de l'organisation des assises nationales sur la refondation et le respect du délai de la transition ont été au centre des échanges entre le Premier ministre et la classe politique. Lors de cette rencontre, le Premier ministre a salué les contributions faites par les uns et les autres. Choguel Koukala Maïga s'est dit satisfait du Front social calme grâce aux efforts des autorités de transition. L'ex-majorité présidentielle qui a participé donc souhaite l'organisation des élections, le respect des 18 mois de la transition et se prononce contre la tenue des assises nationales pour la refondation. Pour les représentants du M5-RP, donc sans les assises nationales pour la refondation, la transition n'aura pas de sens. Sur un autre plan, lancement des activités de la 5e édition de l'école de slam de jeunesse Armali. Le lancement a eu lieu, c'était le week-end. L'école ici à leur siège, l'école donc de slam est une école dédiée uniquement à l'apprentissage de slam. La promotion de cette année porte le nom de Togola Awa Semega. Et puis sport basketball, c'est fini pour les playoffs du championnat national chez les dames. L'AS Police sacrée championne du Mali après donc 3 victoires consécutives face au stade malien de Bamako. Hier, c'était la dernière journée, sinon la 3e journée. 65 pour l'AS Police, 49 pour le stade malien de Bamako. Et puis toujours en basketball, cette fois
fois-ci, c'est l'Afro-Basket opposé hier. L'Égypte a un barrage face dans quart de finale du championnat d'Afrique de basketball. Les Angolais n'ont pas tremblé, victorieux donc face à cette formation dont il va affronter le Sénégal cette fois-ci. Voilà donc 60 à 62, ils ont gagné hier en barrage donc de ce championnat. Et puis en quart de finale cette fois-ci, les Égyptiens vont affronter le Sénégal. La Guinée, elle, donc s'est arrachée cette fois-ci pour éliminer le Rwanda, les pays organisateurs, battus 72 à 68. Après cette grosse performance, les Guinéens ont rendez-vous donc avec la Côte d'Ivoire. Donc les deux derniers matchs des barrages qualificatifs se jouent aujourd'hui. Nigeria, Ouganda, et puis Soudan du Sud, Kenya. Et demain donc, au 1er septembre, on aura les premiers quarts. Côte d'Ivoire, Guinée, puis Sénégal, Angola. Et après demain, le 2, jeudi plus précisément, on aura Cap-Vert qui jouera contre les vainqueurs du Nigeria, Ouganda, et la Tunisie sera opposée aux vainqueurs du match Soudan du Sud, Kenya. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Vous allez retrouver la rédaction dans moins d'une heure pour d'autres infos sur notre antenne Radio Clédou. Et c'est à la fin de la matinale. Nous allons retrouver tout à l'heure Mariam Sangari, c'est bien ça, Tom Dollar, donc là, qui sera là, qui va nous remplacer d'un moment à l'autre. Merci Ousmane Wele Diallo. Merci également à nos auditeurs. Au revoir. Aw tulo garsɛgɛ kɛra kunnafoni la kumaba minnu ye maliweb.net sanfɛla la o de ye nin ye ni ala ma an ka jɔnya jɔn an na a kan an bɛɛ kunnafoni wɛrɛw kɛnɛ kan